لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل على يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسان. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيان. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد واسله القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد واغفر المعادي واصرف وردك. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد نهل في حسنك الممنى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأنفع. رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا. رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك جمعا. رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأنبياء. السلام
وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليكم وهو بارك الذي بك يا مشفى خصنا وحبانا. مالك الأدهار معدن شرك الأسماء فهم سبل النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسبه لواله عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيجان الشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدهى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس حانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به التعاش وأذهب الرانا. فاحتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا. هل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفى وارحف الآذانا. وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك دانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من نبي في ذكره عازم به منانا ورحمة المولى تعمل قوله فيبرأ وقد به فرهانا مستمسكا بالرؤية الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنسانا واستنسر أنوار من قيل متى كنت نبي قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أندى وقل يبضانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من صفتين لنا في خيره حتى ورود أنا فأنا خيار من خيار قد أرجتم من نكاه لإلهي أوصانا طهر الله وما غتره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره وتوكير رب الأرش قد أوصانا يا ربنا دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عنه لك مقالي يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عنه لك مقالي يا بدرة من هذا كل كمالي يعبر عنه لك مقالي بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عنه لك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق الأولى أنت الذي أشرقت في أفق الأولى فامحوت بالأنوار كل ضلالي فمحوت بالأنوار كل ضلالي يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عنه لك مقالي يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عنه لك مقالي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نصر الإله نوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا توانى. حتى هنا ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول عتينا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر أن أعطاه نحانا. بالله كرر ذكرى وصف محمد كيما تزيه عن القلوب الرانا. يا ربنا وسلم دائما إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ربما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. ربما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دان وقت البروز لأحمد عن عزن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الآمنة بنت أبي من لها على الإله مكانا، من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان، قد كان يعمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا، وهو ابن حاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن ابن قصي كان، والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عجز بذلك شانا، واحفظ أصول المصطفى حتى طرف بسلسلة أصوله أدنانا، فهناك كيف علم برفعه إلا إسماعيل كان للأب المعوانا، وحينما هملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا، وبها آتى اللطف من رب السماء أقصى الأذى والحم والأحزان، ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المحيمن شرف الأكوان، بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأوترت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنادة ومداد كلماته، وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا، وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، رسول الله صلوات
آله صلوا على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وأهل بيته وأنصار ثم إلى الروح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى روح شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ محمد سمد رضي الله عنهما سيدنا الحبيب عبد الله بن ألوي بن محمد الحداد شيخنا مربي روحنا أبويا كيجي أحمد زياد بن مهاجر كيجي عبد الله الشافعي كيجي نور علي بن حجي أنور حسبي الله بن معلم كيجي مرزوق بن مرصاد كيجي محمد طاهر بن جعمن حبيب حسين بن علي بن حسين العطاس الحبيب شيخ بن علي الجبري الحبيب شيخ المسوى كيجي سبيل الرشاد بن أسبالي كيجي أحمد باقر بن حجي أحمد كمدينة كيجي بن حجي أحمد نخصا كيجي عبد الرحمن نبي بن حجي نبي وصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة وخصوصا مؤلف هذا الكتاب أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنات الصحة والسلامة عافية بركة في الدين والدنيا والآخرة ودفع البلاء التوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha wa rusukh wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah majelis Ta'lim Nurul Qalbi yang mudah-mudahan pada malam hari ini, saat ini kita senantiasa diberikan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita istiqamah mudawamah untuk berkumpul menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah ibadah. Dan malam hari ini kita masuk kepada masalah sunnah-sunnah yang dilakukan ketika kita berwudu. Di dalam kitab Riyadul Badi'ah di sini dijelaskan wa sunanul wudu'i katsiratun minha istiqbalul qiblah istiqbalul qiblati fihi wa tasmiyatu maqrunatan bi awwalihi wa ghaslul kaffaini ma'an ilal kaw'aini thumma al madmadatu thumma al istinshaku wa mashur ra'si kullihi thumma mashul udhunaini ma'an zahiran wa batinan bima'in jadidin wa taqdimul yamini ala shimali minal yadaini wal rijlain ila akhirih. Wa sunanul wudu
dan sunnah-sunnah wudu itu kathiratun, itu sangat banyak. Jadi sunnah-sunnah wudu. Jadi yang kemarin kita bahas itu tentang masalah yang diwajibkan di dalam berwudu. Ada 6. Yang terakhirnya kemarin kita bahas tentang masalah tartibul a'dha'i bi ayyuqaddimal wajha 'alal yadain. Jadi tertib mendahulukan membasuh wajah, baru setelah itu membasuh kepada kedua tangan. Nah, itu adalah sesuatu yang wajib. Jadi wajib, tidak boleh tidak, mesti dibasuh yang 4-nya. Yang pertamanya niat, yang di ujungnya adalah tertib, yang keempatnya harus dibasuh. Di antaranya adalah membasuh wajah, kemudian kedua tangan, mengusap kepala, kemudian kedua kaki. Nah, sekarang kita masuk kepada sunnah-sunnah wudu itu. Kata kitab Riyadul Badi'ah, kathiratun, itu sangat banyak. Minha, di antaranya adalah istiqbalul qiblati fi. Ketika kita mau berwudu, usahakan kita menghadap kiblat. Jadi sunnah tuh. Jadi sunnah. Jadi Nabi dahulu ketika berwudu, beliau mencontohkan dia menghadap ke arah kiblat. Maka ulama fikih dia mengatakan bahwa ketika kita mau berwudu, ketika kita hendak berwudu, usahakan kita menghadap kiblat. Tapi kalau memang posisi rumahnya kita memang sedapatnya, artinya kita punya tanah dan bangunan sedapatnya, jadi misalnya roman-romannya ribet, ya nggak usah ngadep kiblat gitu. Biasanya nih kalau yang gampang ngadep mana aja, bisa pilih posisi sebelah kiri, kanan, depan atau belakang. Itu biasanya umumnya kalau memang kita berwudu di masjid dan masjidnya itu punya kolam yang besar. Kalau misalnya keran itu udah ditentukan, nggak bisa dia. Misalnya kerannya di situ berbaris, kita otomatis ngadepnya ke sono kan. Kalau misalnya berbarisnya di sini, kita ngadepnya ke sono. Nggak mungkin kita ngambil posisi kiblat. Tapi kalau misalnya dia punya kolam di tengah-tengah, nah itu kita bisa milih mana madhab kiblatnya. Oh, berarti kita ngambil wudunya di sini, jadi ngadepnya ke sono gitu. Itu sunnah. Jadi dapat pahala tambahan. Jadi sunnah itu dapat pahala tambahan gitu. Jadi bahasanya wa yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Wa yuthabu, dan dia akan diberikan pahala. Wa yuthabu ala fa'ilihi, siapa yang diberikan pahala? Orang yang ngerjain. Wa la yu'aqabu, dan dia tidak disiksa. Siapa yang tidak disiksa? Ketika dia meninggalkan itu. Jadi wa yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dia tidak mendapatkan siksa kalau dia tinggalkan. Itulah yang disebut sunnah gitu. Nah, ini sunnah berbicaranya dalam urusan ibadah, dalam urusan fikih. Tapi kalau misalnya bicara sunnahnya di dalam hadits, yaitu sunnah adalah ucapan-ucapan Nabi. Misalnya qalan nabiyyu, sunnah hadits ya, ungkapan Nabi, sabda Nabi. Misalnya qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannah farta'u, gitu. Itu hadits, sunnah disebutnya, sunnah. Nah, tapi kalau bicara tentang sunnah dalam fikih, maka kita harus memiliki pemahaman. Ketika kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau kita tidak lakukan, tidak mendapat siksa. Tapi bahasanya gampangnya begini, kalau kita kerjain dapat pahala, kalau kita nggak kerjain kita rugi, gitu aja udah ya. Jadi istiqbalul qiblah fi. Yang kedua
Wat tasmiyatu makrunatun, ya, wat tasmiyatu makrunatan bi awwali, membaca tasmiyah bismillah, udah segitu doang, ya. Bismillah makrunatan bi awwali, ketika kita mau memulai mengambil air wudu, gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita buka keran, kita ngucapin bismillah, udah segitu doang, ya. Bismillah itu namanya tasmiyah. Ta, sin, mim, ya, di atas ya-nya ada tasdid, kemudian taknya marbutah. Jadi tasmiyah, mengucapkan bismillah, ya, panjangnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan mentang-mentang saya contohin bismillah terus bismillah doang lagi, tambahin bismillahirrahman. Kecuali kalau kita motong ayam, bacanya bismillah aja udah, jangan pakai rahman dan rahim. Jadi tidak disunnahkan bismillah. Jadi mengucapkan bismillah itu sunnah, ya. Jadi sunnah kalau kita motong kebo, motong ayam, bismillah itu sunnah, bismillah, gitu, ya. Jadi bismillah, kemudian kita niatnya buat apa, mau akikah, mau kurban, atau mau nazar, bismillah, potong, udah selesai, ya. Kalau orang dulu ditambahin lagi, ada namanya gurimoh, dagingnya gurih, tulangnya amoh, jadi empuk, gelegek gitu. Hah? Iya begitu. Gitu. Jadi gurimoh, dagingnya gurih, bodinya glomoh gitu. Kemudian wa ghaslul kaffain, membasuh dua telapak tangan, ma'an, bersama-sama, basuh tangan, ilal qawa'in, sampai pergelangan. Kalau kita pakai jam, pakai gelang, ini pergelangan kita, ya. Jadi pergelangan. Jadi kalau sampai ke sini, ini bukan tangan namanya, ini apa namanya, ya, ini udah masuk lengan, ya. Bila mana gue lengenin, nah, ini lengan namanya, ya. Jadi ini tangan. Membasuh, mencuci tangan, kalau kayak sekarang 3M. Kalau dulu 3 miliar, sekarang 3M. Mencuci tangan, memakai masker, terus apaan? Menjaga jarak. Ada lagi satu lagi, M yang keempat. Mantok udah kagak makan lagi udah. Ngerat. Ghuslul kaffain ma'an ilal qawa'in. Jadi kita cuci tangan kita, ya, cuci sambil kita membaca doa Allahumma inni as'alukal yumna wal baraka wa a'udzu bika minasyu'mi wal halaka. Apal udah? Tuh, apal udah. Allahumma inni as'alukal yumna wal baraka wa a'udzu bika minasyu'mi wal halaka. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halaka. Saya barusan ngapalinnya, ya. Jadi biasanya doa wudhu itu kalau udah kita apalin, kalau kita ditanya mikir, tapi kalau udah ngadepin air, udah kebayang aja tuh, tep. Bisa sendiri. Kagak kawan. Ya. Jadi wa ghaslul kaffain ma'an ilal qawa'in. Jadi mencuci tangan itu sunnah. Nah, ditambah lagi pakai sabun, ya. Kalau sekarang kan pakai sabun, ya. Sekarang mah sabun udah model macam-macam, tinggal mencet. Ya, sekarang udah kagak pakai dipencet lagi, diinjek sekarang. Ya kan? Udah bukan dipencet lagi, sekarang diinjek. Kemudian tsummal madmadah. Jadi kalau kita cuci tangan dapat pahala sunnah, ngadep kiblat dapat pahala sunnah. Kemudian kita membaca tasmiyah bismillahirrahmanirrahim dapat pahala sunnah. Jadi kalau misalnya orang nggak pakai bismillah nggak ngapa-ngapa. Mau wudu nggak bismillah nggak apa-apa. Gitu. Cuman rasa-rasanya kurang adab gitu, walaupun sunnah gitu.
Nah, kemudian membasuh tangan juga tadi yang doa itu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah, ya Allah aku minta kepadaku. Jadi tangan ini tangan yang bawa berkah gitu aja dah. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka, jangan sampai ini tangan bawa celaka. Gitu. Saya sering menggambarkan orang kalau misalnya jarang wudu, bukan jarang wudu, mungkin kagak pernah wudu gitu, jarang ngamalin wudu, udahnya jarang, sekalinya berwudu dia kagak baca doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Itu kalau kita masuk mall ada tulisan, ya ada tulisan di dalam mall itu, hati-hati barang pecah belah, apabila memecahkan berarti dia membeli. Tiba-tiba kita lagi jalan nyenggol, akhirnya barang pecah belah itu jatuh, akhirnya itu pecah, kemudian kita beli, dihitung beli. Ini namanya tangan yang bawa sial. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka, jangan sampai tangan ini bawa sial. Kalau tangan yang sering berwudu kemudian dia baca doa, maka ini tangan dikit-dikit nerima duit, dikit-dikit nerima duit, dikit-dikit nerima duit. Tuh, yang berkah gitu. Nggak pernah istilahnya ini tangan pokoknya indah aja gitu buatnya. Tumbal madmadoh, kemudian kekumur. Kalau kekumur, ketika berkumur, kalau lagi kagak puasa, kekumur yang pokoknya kumur yang berlebihan sampai bunyi apa ngapluk apa gitu, kekumur kalau lagi kagak puasa. Apalagi yang biasanya gusinya suka keluar darah. Jadi gusi yang suka keluar darah atau gigi yang kadang-kadang suka keluar darah itu kekumurnya mesti benar-benar bersih, supaya jangan sampai mulut kita ini mutanajis. Mutanajis itu artinya mulut kita ini ketempelan atau terkena karena darah gitu ya. Jadi darah itu sangat bisa dirasa kalau misalnya adanya di mulut atau di lidah. Misalnya lidahnya kegigit berdarah, itu benar-benar mesti bersih. Jadi madmadah, jadi sunnah kalau lagi puasa. Jadi kalau misalnya kumur itu ya kekumur ya biasa kekumur. Gimana sih kekumur? Ada juga emang orang yang kekumur cuman lepeh gitu. Nah kalau misalnya lagi puasa boleh kekumur, nggak apa-apa, karena kita sedang menjalani sunnah, cuman jangan berlebihan gitu. Kalau misalnya dia kekumurnya sederhana saja, hanya mencuci mulut gitu, cuman kemudian dikagetin sama orang, ketelen, nggak batal gitu kan. Kadang-kadang lagi pada bercanda di masjid, digeprak kita, kekumurnya kita lagi kumur biasa aja, lagi puasa, tiba-tiba ketelen, nggak batal karena tidak sengaja. Tapi kalau kekumurnya ampe yang kayak tadi gitu ya, kemudian dia ketelen, maka puasanya batal gitu. Dan dia harus mengatakan bahwa saya ini batal puasanya, nggak boleh diam-diam aja, pura-pura aja. Useng deh, enak banget udah nelen loh ya. Gitu. Jadi madmadah di sini kekumur yang berlebihan boleh ketika kita sedang tidak berpuasa. Tujuannya apa? Apalagi kalau misalnya kita nih habis makan, biasanya kan sebelum zuhur biasanya makan siang tuh, nah itu kumur. Tapi kalau memang kita biasa bisa untuk sikat gigi dulu, ya sikat gigi dulu. Apalagi yang girang, tau nggak girang? Gigi jarang, jangankan daging ya, istilahnya ya tempe aja pakai nyelip. Iya, tempe nyelip tuh, tempe kalau dikumpulin bisa jadi bakwan lagi tuh, pada nyelip banyak. Nah itu mesti dibersihin, jangan sampai ntar lagi sholat nyongkel ditelen, batal sholatnya karena sholat tidak boleh
gitu. Orang kan kalau sholat itu semuanya ada. Islam nih, sholat semuanya ada di situ. Ya dia puasa, ya dia haji, apalagi ya dia zakat, ada di situ semua. Ya, puasa ketika lagi sholat nggak boleh makan, sedikit pun nggak boleh makan. Lagi puasa. Kemudian lagi haji, dia nggak boleh ngutang-atik, nyolek sono nyolek sini. Lagi puasa, lagi sholat, gitu. Dia harus benar-benar ibadahnya itu. Jadi semua itu ada di situ di sholat. Gerakan-gerakan sholat itu semua ada di situ. Jadi kekumur yang berlebihan itu boleh, sunnah. Tapi kalau dia lagi tidak puasa, gitu. Kalau misalnya dia lagi puasa, boleh nggak kekumur? Boleh, karena dia sedang menjalani syariat. Tapi kekumurnya tidak boleh berlebihan. Kalau dia kekumurnya berlebihan lalu ketelen, maka puasanya batal. Tapi kalau dia tidak berlebihan, biasa aja kekumur gitu, cuma sekedar basahin aja ya, kemudian dilepeh. Seandainya ada orang yang ngagetin, tiba-tiba air itu masuk, maka tidak itu. Bisa bedainnya nih ya, bisa. Masalah hukum, nanti misalnya kalian terjadi seperti itu, gue udah tahu ilmunya, nggak batal ini gitu ya. Ada juga orang yang jadi bahasanya kalau dia berlebihan itu makruh, jadi beda hukum lagi. Kalau lagi puasa makruh. Ini kita bicara sunnah, jadi jangan terlalu melebar dulu. Jadi berkekumur dapat pahala sunnah. Thummal istinsyaku, kemudian dia istinsyak. Istinsyak itu artinya menghirup air. Jadi mencuci hidung, tetapi air itu disedot, tapi nyedotnya jangan berlebihan. Kalau bahasanya di ujung hidung kita itu kan ada daging muda, ada daging muda, tulang mudanya. Jadi ujungnya tuh ada. Jadi sampai situ aja dah, begitu. Itu manfaatnya besar. Jadi pokoknya setiap nabi yang contohkan dan setiap nabi yang perintahkan, yang kita lakukan di dalam berwudu, walaupun kadang-kadang sampai pening gitu, pening nih kan, kalau nggak biasa pening itu menjadi obat ya. Yang tadinya migrain insya Allah hilang ya, insya Allah hilang tuh sakit kepala, migrain juga. Misalnya yang biasa suaranya dengung, kan kadang-kadang ada orang suaranya dengung ya, udah suara kenceng banget dengung, jadi nggak bisa keluar, jadi hidungnya kayak ada yang gencet gitu, suaranya nggak keluar gitu. Itu biasanya dengan itu sama juga kayak kita gurah, jadi masukin air ke dalam hidung kemudian keluar ke sini, reaknya itu lender, kental, jadi bisa keluar. Jadi banyak, pokoknya sunnah Nabi itu luar biasa. Istinsyak ini kalau misalnya dia lagi tidak puasa, tapi kalau lagi puasa hanya sekedar nyuci biasa aja gitu. Kemudian yang berikutnya adalah wa mashur ra'si, menyapu kepala kulli, seluruhnya. Jadi gini, kayak wudunya Imam Malik apa kalau tidak salah. Jadi ditarik ke sini kemudian lepas ke depan. Ntar lagi kita cauk lagi di sini depan. Itu namanya wa mashur ra'si kulli. Jadi semua kepala basah. Gitu. Itu sunnah. Nah kalau yang wajibnya kan membasuh bagian kepala, rambutnya sampai ke kulit kepala gitu. Sekalipun misalnya ada rambut yang tumbuh cuma satu, ya basahin aja gitu sampai ke kulit kepala. Nah ini kalau misalnya dia membasahi seluruhnya ya, jadi wudu gini, air ini gini, kemudian ditarik ke belakang, kemudian dibuang ke depan gitu. Jadi kalau bahasa mah biar ini ilmunya masuk gitu tuh ya, kemudian yang geblek kebuang begitu.
Ini mah kata saya, nggak ada kitabnya. Ya, thumma mas'ul udhunain ma'an zahiran wa batinan bima'in jadid. Jadi kalau membasuh telinga sunnah, membasuh telinga hukumnya sunnah. Jadi berbarengan, ma'an, jangan satu-satu. Jadi dua. Allahumma asmi'ni munadiyan, gitu. Doanya apa tuh di dalam Quran? Ada tuh. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Itu di Quran kalau tidak salah. Jadi ketika kita mau membasuh telinga, ya, kita ambil air, kemudian kita barengin. Jadi yang jempol, dulu saya praktek langsung. Jadi yang jempol bagian belakangnya, yang ininya ini. Jadi nggak nyampur nih. Dua, jempol buat belakang set, yang ininya buat ngorek-ngorek dalam. Ini bahasanya zahiran wa batinan. Ini zahirnya, batinannya ini telunjuk. Ma'an, luar dan dalam. Makanya orang yang sering wudu insya Allah kupingnya kekaratan. Karena ada kuping karatannya. Iya. Iya kira-kira begitu dah. Apa bahasa tadi tonggi? Iya congyan. Gitu. Iya. Jadi bersihin. Nah ini yang ini buat ngurek-ngurek. Nah ntar ambil lagi. Itu bimain jadid, dengan air yang baru lagi. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kalau kita nggak hafal bahasa Arabnya, ya Allah mudah-mudahan saya bisa mendengar kebaikan. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una. Ya Allah jadikan saya orang yang selalu mendengar. Yastami'una al-qawla, mendengar ucapan nasihat. Ketika kita dengar ucapan nasihat yang baik-baik, fayattabi'una ahsana, maka semoga saya bisa ngikutin omongan yang bagus itu. Karena ada orang dibilangin tetap aja begitu. Tuh kalau dibelah palanya isinya batu mulu, namanya pala batu. Gitu. Jadi ini kuping kalau mau kebaikan denger. Ketika ada suara azan, dia sautin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu sampai selesai. Kemudian ada iklan-iklan, ada pengetahuan-pengetahuan, ada undangan-undangan kebaikan, dengar, kemudian dia laksanakan. Jadi bukan hanya dengar, itu kan kalimatnya lengkap. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah saya minal ladzina yastami'una al-qawla, orang yang dengar omongan, dengar nasihat. Kalau kata orang Betawi, dengar kata. Bukan hanya sampai di situ, Allah katakan fayattabi'una ahsana. Bukan hanya sekedar dengar, tapi kita ngikutin. Gitu. Nah, itu doa ketika kita membasuh kedua telinga kita. Bagaimana kalau telinganya menatuk? Yang atuk nggak ada rata, ya tetap aja begitu sama. Ya sunnah, jalanin sunnah gitu. Wa taqdimul yamini ala shimal, dahulukan sebelah kanan baru sebelah kiri. Minal yadain wal rijlain, khususnya kepada kedua tangan dan kedua kaki gitu. Wah saya punya kaki cuman atuk, kanan kagak ada, bagaimana? Kiri dulu, tetap kanan dulu kita basuh. Adanya di mana itu kaki? Ya tahu lu kaki lu di mana adanya. Misalnya dipotong, buntungin sampai sini. Jadi kan kakinya nggak ada, tinggal paha doang. Nggak ada dong perintahnya membasuh paha. Nggak ada. Ya tetap aja tuh kaki-kaki juga sama, basuh aja dikit. Menjalankan sunnah gitu. Ya dibasuh sedikit gitu. Ya. Nah jadi kemudian baru yang kanan. Jadi
ketika kita membasuh bagian wudhu kita, terutama tangan dan kaki, itu dahulukan sebelah kanan dan sebelah kiri. Bagaimana kalau misalnya kiri duluan? Ada yang mengatakan makruh. Jadi kebalikan sunnah adalah makruh gitu. Udah berapa tuh sunnah wudhu? Istiqbalul qiblah, tasmiyah, baca bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan, 3 tuh, kemudian ke kumur, kemudian istinsyak itu masukin air ke dalam hidung, kemudian wa mas'ur ra'si kulluh, membasuh kepala seluruhnya. Caranya begini ya. Nah, kemudian summa mashul udhunain ma'an zahiran wa batinan, membasuh. Jadi jempol yang bagian luarnya, telunjuk bagian dalamnya. Jadi ini dulu tuh udah begini, baru kita korek-korek supaya kotorannya hilang. Kemudian mendahulukan sebelah kanan baru sebelah kiri bagi kedua tangan dan kedua kaki gitu. Kemudian wa tadhiru udwin 3 marratin. Jadi kita usahakan ya ke kumur 3 kali, mencuci hidung 3 kali, membasuh wajah 3 kali. Itu 3 itu adalah sunnah. Tapi bagi airnya yang memang lagi banyak, yang kemarin saya ceritain, kalau misalnya airnya cuma segelas, sebotol, emang ada itu doang, asal sekali rata udah, jangan pakai ngikutin sunnah. Sekali aja udah cukup. Itu dalam wudhu. Nah, kalau misalnya membasuh bagian atau anggota wudhu kita 3 kali, itu adalah sunnah. 3 marratin, 3 kali. Nah, kemudian bukan hanya 3 kali begitu, mutawaliyatin. Jadi mutawaliyatin. Jadi mutawaliyat itu berturut-turut. Ya, turut-turut. Jadi misalnya sebelah sini dulu 1, sebelah sini 1, terus sini 1. Enggak boleh, juga turut-turut. Kanan-kanan dulu selesaiin, baru kiri. Gitu. Kemudian juga sunnah berturut-turut pada wudhu. Nah, jadi mutawaliyatin wal muwalatu fi. Jadi berturut-turut dan juga sunnah berturut-turut pada wudhu. Semuanya 3 ya. Kemudian ada perintah ketika mau berwudhu, sunnah kita siwak. Tapi siwak ini falaisa minas sunani al khassah. Jadi yang namanya bersiwak ini bukan sunnah yang dikhususkan ketika kita berwudu, bukan. Kenapa? Karena yang namanya bersiwak itu kapan saja, setiap dia mau melakukan kebaikan, mau baca kitab, mau baca Quran, mau sholat, mau berwudu, mau ngobrol, mau membahas apa, siwak ya. Seandainya tidak memberatkan ya terhadap umatku bersiwak, maka la amartuhum bisiwak, pasti akan aku perintahkan pada mereka setiap melakukan kegiatan untuk bersiwak. Lau an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak salah begitu, kama qala Nabi SAW. Jadi dalam bersiwak itu lain. Jadi bukan khusus ketika dia kalau mau wudu pokoknya siwak, ada sunnah siwak, enggak. Jadi kapan aja. Jadi as-siwaku falaysa minas sunani al khassah bil wudu bal huwa sunnatun fi kulli halin illa fis saumi, kecuali dia lagi puasa. Jika lagi tidak puasa, sunnah siwak. Kenapa? Kalau dia lagi puasa bersiwak, karena sudah beda lagi hukumnya, fayukrahu. Maka bersiwak itu hukumnya jadi makruh. Kapan itu terjadinya makruh? Ketika bersiwak minaz zawali ilal ghurub, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya dari bedug subuh. Jadi subuh udah nggak boleh tuh, bukannya nggak boleh,
terkena hukum makruh. Sampai kapan? Terus sampai azan maghrib, salat maghrib udah boleh lagi, sunnah lagi, maghrib bisa terus. Jadi ditetapkannya hukum makruh ketika bersiwak bagi orang yang berpuasa minaz zawal ila ghurub. Jadi ilal ghurub, sampai dia terbenam matahari. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Jadi jamaah sekalian, sampai di sini mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Kalau udah paham kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama berwudu. Jadi berwudu ini jangan nungguin kita bisa, jangan nungguin kita bisa apal doanya juga. Wudu aja. Biasa kalian berwudu nih, wudu. Kapan itu dilaksanakannya? Kapan aja. Pokoknya batal wudu gitu. Ya, apalagi kita di rumah mau ngapain aja pokoknya wudu gitu. Nanti dengan wudu itu membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kalau orang berwudu itu rambut yang banyak dosa netes dosanya itu, yang wajah dosa yang ada di wajah semuanya bersih dengan sebab yang ada di tangan dosa, ya suka megang sono megang sini, mata juga begitu suka lirik sono lirik sini. Maka dengan berwudu dosa kita akan diampuni, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hidung, dosa rambut, dosa kaki, dosa tangan. Jadi itu besar manfaatnya. Jadi sayang kalau kita tidak manfaatkan setelah kita memahami tentang masalah berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وفضلك كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم طول أعمارنا في طاعة الله وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا وعملنا وإلى الخير كرمنا. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.